ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली। आवाज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। पिछला कुछ भी याद न आए। पिछला कुछ भी याद न आए। प्रश्न, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। वो बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। शास्त्रों का मिसाल, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए, जो पूरा मर गए, वो कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है। जो पूरा मर गए वो कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना, हमने आधा कल्प जो सुना, वो झूठ ही था, वो झूठ ही था। इसीलिए अब उसे मुख पर भी न लाएं। इसीलिए अब उसे मुख पर भी न लाएं। बाप ने कहा है, बाप ने कहा है, हियर नो इविल। তারপরে ডট ডট। তো সব জিতে জি মরা হুয়া বসে আছি তো নাই কোনো মনে হয় শাস্ত্রে যা বলা আছে ঠিক আছে না, বাবা ঠিক বলছে। হ্যাঁ, সব বুদ্ধি থেকে, তাই না? যেরকম না মরলে স্বর্গে যাওয়া যাবে না, ওইরকম না মরলে ভগবানেরও প্রাপ্তি হবে না। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वो संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। तो भक्तिर संस्कार पाल्टे गेছে, तो জ্ঞানের সংস্কার এসে গেছে, তো আর স্থূল ভক্তি না, এবার যা করব सूक्ष्मभावे शक्ति धारण करे, है ना। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वो भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसीलिए ही कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल। यह तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं हैं, तो फालतू आर्ग्यू करेंगे, তাই না। যদি
বাবার জ্ঞান ভালো মতন এখনও বুঝতে পারিনি, অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি। তো সে আত্মা কি করবে? তর্ক করতে থাকবে। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं। বোঝা হয়ে গেল আসলটা কি, আর ফালতু কথা বলে আর কি হবে। बाप कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो इविल, बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें, हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें, नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात, सबसे बड़ी बात है याद करने की, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি পুজো পাঠ না, ভগবানের প্রাপ্তি হবে কিসে? ইয়াদ। চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে বাবা কালকে বলল না, বাবার কোলে গণেশের মতন বসে যাও। সবচেয়ে বড় সিংহাসন কি? ভগবানের হৃদয় সিংহাসন, সেখানে বসে যাও। বাবা কি সুন্দর বলল, আমার হৃদয়ের সিংহাসন বিশাল বড়, তুমি ওখানে খেতে পারবে, ঘুরতে পারবে, গল্প করতে পারবে, সারাক্ষণ ওইখানে থাকতে পারবে, প্রচুর জায়গা, তাই না? তো বাবা বলছেন তো ভগবানের ভালোবাসার প্রাপ্তি হবে কিভাবে? যখন বাবার কাছে সারাক্ষণ বাবার ইয়াদে থাকো, তাই না? চিন্তা করবে না যে সারাক্ষণ বাবার কাছে থাকলে কাজ কি করে করব। কাজ আরও সুন্দর হবে, আরও ভালো হবে, কাজের চিন্তা করতে হবে না, কাজও চলবে আর বাবার কাছে থাকাটাও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে, তাই না? सबसे बड़ी बात है याद करने की, তাই না? না হলে ভক্তি পুজো পাঠ করলে ধূপকাঠি দিলাম, ওর গন্ধ কত দূর যাবে, তাই না? পৌঁছাবে পরম ধাম। প্রার্থনা করলাম, মন্ত্রগান করলাম, পৌঁছাবে পরম ধাম। শঙ্খনাদ করলাম, ঘন্টি বাজালাম, পৌঁছাবে পরম ধাম। আর প্রসাদ তো পড়েই থাকে, সে তো পড়ে আমরাই খেয়ে নিই, বাবা তো খায়ও না, তাই না? তাহলে বাবা অবধি পৌঁছাবে কি জিনিস? মনের ইয়াদ, স্মৃতি, তাই না? দুনিয়াতে দেখি না কারোর কথা মনে পড়ছে আর তার ফোন ঢুকে গেল, তো ইয়াদ পৌঁছায় না। যখন এত দূর থেকে মানুষের ইয়াদ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে, তো এই একটা অদ্ভুত বিজ্ঞান আছে, তাই না? ভগবানের কাছেও আমাদের স্মৃতি পৌঁছে যায় আর তার স্মৃতিও আমাদের কাছে পৌঁছাবে, তো ফিলিংসটাও হবে, অনুভূতিটাও হবে, টাচিংও হবে, তাই না? तो है भी बड़ी सिंपल बात, सबसे बड़ी बात है याद करने की, घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। কাকে বলবো বারবার? নিজেকে মনে মনে বাবাকে ভাবছি তো, বাবা ইয়াদ আছে তো, এই হলো আসল মন্ত্র, মন মনা ভব। बाप को याद करो, यही बहुत गुह्य बातें हैं, इसमें ही विघन पड़ते हैं बहुत बच्चे हैं। तो बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। বাবা কমপ্লেন করছে, মুরলি ক্লাসের পরে সারাদিনে বাবার ইয়াদ থাকে, তো বাবা কমপ্লেন ঠিক করছে না, তাই তো? আমরা সেই লিস্টে নেই, না আছি? হ্যাঁ, সারাদিন আর বাবার সঙ্গে কানেকশন থাকে না, না থাকে? तो बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। যদি বাবাকে ভুলে গেলাম তাহলে কি হবে? আর ভালো কর্ম করতে পারবো না, সারাক্ষণ বিকর্ম হতে থাকবে। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वो ताकत नहीं मिलती, जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। বাবা কিছু বলল আর বুদ্ধি যদি অ্যাকসেপ্ট করলো না, অস্বীকার করলো, তো সে কথা বুদ্ধিতে আর থাকে না, সে চলে যায়,
তো বাবা বলছেন বাবাকে নিরাদর করা হয়ে গেল। तो बाबा बोलছেন फिर ताकत नहीं मिलती, तो पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है, सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते तो वो पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे, दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वो साथ ले जाएंगे, তাই না? অন্য জিসমানি পড়াই, দুনিয়ার পড়াই যতদূর পড়লাম দেহ রেখে দিলাম, তো আবার পড়তে হবে, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না, আবার সেই নার্সারি ক্লাস, ক্লাস 1, ক্লাস 2, তাই না? কিন্তু বাবার জ্ঞান যত পড়াশোনা করেছি, যত ধারণ করেছি, সে আমার এবার সঙ্গে যাবে, জন্ম জন্ম ধরে সে এবার আমাকে বুদ্ধি দিতে থাকবে। क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में, बाकी तो वो सब है ही भक्ति मार्ग। তো মুরলি ক্লাসে আসা, বাবার ইয়াদে থাকা, এগুলো সব আমার জমা খাতা বাড়াচ্ছে, তাই না? এগুলো আমার সঙ্গে যাবে, এগুলো এই জন্মের সঙ্গে শেষ হবে না, এর সঙ্গে যাবে। क्या क्या चीज़ें हैं यह कोई नहीं जानते, रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। কাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন বাবা? রুহ, আত্মা, শালিগ্রাম বাচ্চাগুলোকে শিব বাবা পড়াচ্ছেন। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े होता है, अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। বাবার কমপ্লেন ঠিক আছে? একটু একটু কথাতে, লৌকিকে হোক অলৌকিকে হোক, একটু একটু কথাতে নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া হয়ে যায়। এই লিস্টে আছি? নেই? এই লিস্টে আছি? বাবা বলছেন বাপ কি याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। বাবা বলছে যেই বাচ্চারা অনাথ হয়, যার গার্জিয়ান মাথায় থাকে না, তারা এইভাবে লড়াই করে, একটু একটু কথাতে লড়াই ঝগড়া করে। বাবা বলছে তুমি কি অনাথ বাচ্চা নাকি? তোমার মাথার উপরে, তাই না, ভগবান মাতা পিতা আছে, তো তুমি এইভাবে করতে পারো না, তাই না? কি অভাব রেখেছে বাবা, যে একটু একটু কথাতে লড়াই ঝগড়া করব। तो निधन का बना तो जरूर कुछ न कुछ পাপ করম কর দেঙ্গে। বাবাকে ভুলে যাবা মানা অনাথের মতন কাজ করা, উল্টো পাল্টা কোনো কিছু হয়েই যাবে। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो। করবো না তো, করবো না তো, প্রমিস দিলাম বাবাকে, নাম বদনাম করবো না বাবার, তাই তো? एक दो से बड़ा प्यार से चलो, উল্টা সুলটা বলো মত। মনের মধ্যে নেই তো আমাকে এরকম বলেছে আমি আচ্ছা করে উত্তর দেব, নেই তো মনের ভিতরে। যদি থাকে তো বাবার কাছে থু করে চলে যাও। বাবা বললো না কাউকে উল্টা সুলটা বলবে না। बाप को ऐसी ऐसी अहल्याएं कुब्जाएं भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है, তাই না? বাবা পাপী থেকে পাপী মানুষেরও উদ্ধার করবে, কিন্তু বাবার কথা মেনে চলতে হবে, তাই না? বাবার কথা মানে উল্টা সুলটা আমি বলবো না, তাই না? कहते हैं भिलनी के बेर खाए, अब ऐसे ही भिलनी के थोड़े खा सकते हैं, তাই না? ভিলনি মানা আদিবাসী, তো আদিবাসীর হাতের কুল খেয়েছিল, বলে না রামায়ণে আছে না, রাম ভিলনির হাতের, সে আবার কেমন মানে এঁঠো খেয়েছিল, তাই না? তো ইয়াদগার কি, মানে অত ভালোবাসে যে বাঁধেলি বাচ্চাগুলো, তাই না, তাদের কথা। अब ऐसे ही भिलनी के थोड़े खा सकते हैं, কোনো আদিবাসী দিয়ে দিল আর ভগবান খেয়ে নিল তা তো হবে না। কারটা খাবে? যে সারাক্ষণ রাম রাম করতে থাকবে, তাই না? বা যে সারাক্ষণ মানে ভগবান এই পথে আসবে বলে সে আমি সেই পথে যাব, গল্প জানা আছে না, তাকে কেউ বলে দিয়েছিল এই পথে রাম আসবে, তো রোজ সে কী করতো, ভালো ভালো কিছু চয়েস করে করে রাখতো যে আজকে রাম আসলে দেব, তাই না? এবার যেদিন
কুল হয়েছে, টেস্ট করেছে যে না, যাতে আজকে যেন মনে হচ্ছে আজকে আসবেই, তাই না? তো খুব টেস্ট করেছে কোনটা মানে টেস্টি আছে, সেইগুলো রেখেছে, আর রাম এসছে, তাই না? তো এমনি কারোর কাছে থোড়ি না রাম এসছে, কার কাছে এসছে? যে রোজ দিন ইয়াদ করছে যে আমার কাছে রাম আসবে, তাই না? তো যার তারটা থোড়ি না খাবে। তো বাবা বলছেন भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे, তাই না? মানে বাবার বাড়িতে তো হ্যাঁ, কেন টাইটেল বাবা রাখে না, কেন শুধু বিকে লাগায়? কেননা টাইটেল জানলে তো অমুক ব্রাহ্মণ, অমুক ইয়ে, অমুক ক্ষত্রিয়, অমুক শূদ্র চালু হয়ে যাবে না? ওই জন্যে কে ভিলনি আছে জানাও দরকার নেই। যে বাবার জ্ঞানে চললো, নিয়ম প্রমাণ চললো, সে ভিলনি হলেও ব্রাহ্মণ। আর যেসব উল্টোপাল্টা খাওয়া দাওয়া করছে, উল্টোপাল্টা কাজ করছে, সে ব্রাহ্মণ হলেও দুনিয়াতে সে ভিলনি আছে, শূদ্র আছে, তাই না? तो इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वो तो अभोक्ता है, बाकी यह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं, हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। বাবা বলছেন তুমি কারোর সঙ্গে তর্ক করবে না। যে তর্ক শুরু করলো মানা নিজের সেফ সাইড নিয়ে নাও। আমাকে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। অ্যাক্সিডেন্ট করলে আমার রেজিস্টারে লাল দাগ হয়ে যাবে, তাই না? अक्षर ही दो बोलो, शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे, विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते। बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए, তাই না? বাবা বলছে আমি বিনাশ করি না, আমি যদি করব তো এত কর্মের ভাগী, এত পাপ কর্মের ফল আমি কি করে ভোগ করব? তাহলে তো আমাকে ভুগতে হবে সেগুলো, তাই না? তো বাবা বলছেন বিনাশ আমি করি না, তাই না? এগুলো অটোমেটিক হতেই থাকে। वो है करण करावनहार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं हैं कि বিনাশ করো। বাবা বলছে আমি বিনাশ করা তো দূরের কথা, আমি কাউকে বলিও না যে তুমি বিনাশ করো, তাই না? একটা অব্যক্ত মুরলিতে বাবা বলেছিল দুনিয়া অতক্ষণ বিনাশ হবে না যতক্ষণ একটাও বাচ্চা বলবে দুনিয়া ভালো লাগছে, তাই না? যখন প্রত্যেকটি বাচ্চা, মানে শুধু বাবার বাচ্চা না, দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ আত্মা হাই হাই করে চিৎকার করবে প্রভু মুক্তি চাই, আর এই দুনিয়াতে থাকতে পারছি না, মুক্তি দাও, তাই না? তবে এই দুনিয়ার ফাইনাল বিনাশ হবে। তো কি পরিস্থিতি আসলে এক একজন হাই হাই করবে সেটা চিন্তা করো, তাই না? মানে কেমন দুর্দশা সবার উপরে আসবে। আগে ব্রাহ্মণ বাচ্চার উপরে আসবে, আগে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে হিসাব চুক্তি করে রেডি হতে হবে, তারপরে ওদের উপরে আসবে, তাই না? কেননা ব্রাহ্মণরা যদি বিজয়ী না হয় তাহলে সেই সময়ে সেবাটা উদ্ধার করার কাজটা কি করে করবে? কেননা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তো বাবার সঙ্গে কানেক্টেড, কিন্তু ওরা তো বাবার সঙ্গে কানেক্টেড না। তো বাবা ওদেরকে মুক্তি দিবে তো কেমন করে দেবে? বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেবে, তাই না? यह सारा ड्रामा में नूंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वो आप ही कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉडफादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वो दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं চেঞ্জ करता हूँ। বাবা বলছে আমি নতুন তৈরি করি না, আমি পরিবর্তন করি। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग भगवान कल्याणकारी है।
सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी। सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर न सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं, बाप से विपरीत बुद्धि है, তাই না? বাবা বলছেন কেউ বাবাকে চেনেও না, আর সব ভগবানের বিপরীত বুদ্ধি কাজ করছে। अब बाप क्या करे, बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने। তো ভগবান বলছে আমি আসি ভক্তদের পুজোর ফল তাদেরকে দিতে, তাই না? যত ডেকেছে, যত পুজো আর্চা করেছে, যত ইয়াদ করেছে, তার ফল দিতে। आता भी भारत में हूँ, आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़े कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की बात नहीं, यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, न कि जानवर का, তাই না? বাবা বলছেন গৌমুখ থেকে আমি জ্ঞান দিয়ে কি করব? জ্ঞান তো মানুষের মুখ থেকে দিতে হবে, पशुर भाषा के बुझबे। तो बाबा बोलছেন इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते, वो कैसे और कब आते हैं जरा भी किसी को पता नहीं। ভাগীরথেরও গল্প আছে যে গঙ্গা শিবের জটার থেকে দুনিয়াতে নামালো। তো বাবা বলছেন সে গল্পও কবে অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিক্যাল হয়েছিল তারও কোনো শাস্ত্রে উল্লেখ নেই। तो बाबा बोलছেন तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवानो बाज मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ছবিকে ধূপ দীপ দেখালে পাপ বিনাশ হবে না, পাপ বিনাশ হবে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মা জ্যোতির কানেকশন হলে, বাবার লাইট মাইট অনুভব হলে, বাবার লাইট এসে আসল আত্মার প্রদীপ জ্বলবে, তবে বিকর্ম বিনাশ হবে, তাই না? স্থূল প্রদীপে কোনো কাজ হবে না। तो बाबा बोलছেন तुम पवित्र हो जाएंगे फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम पवित्र बन जाएंगे, बिना सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वो हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सदगति करता हूँ। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि आछि तो बाবার না মাঝে মাঝে বিপরীত বুদ্ধিও কাজ করে, নাকি সারাক্ষণ বাবার প্রীত বুদ্ধিই থাকি? कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है, তাই না? কেউ তো এলো আর বাবার পিছনে, তাই না, পুরো ফিদা হয়ে গেল। আর কেউ কেউ থাকে ধীরে 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 বাবার প্রতি ভালোবাসা জাগে, তাই না? ধীরে ধীরে অনুভব হতে থাকে, তো ধীরে ধীরে জাগতে থাকে, তাই না? তো কত ভ্যারাইটি ভক্ত, ভ্যারাইটি যোগী আত্মা। तो कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं, सबका सहारा एक गॉड है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। চক্রবর্তী রাজা রানী মানে বিশাল এলাকার রাজা রানী, যার অন্ডরে আরও অনেক রাজা হবে। সেটা কে হবে?
যে মাঝে মাঝে সারাদিনে সুদর্শন চক্র ফিরাবে। তো সব চক্রবর্তী রাজা তো নাকি নিজেরই চক্করে ফেসে থাকা আত্মা, হ্যাঁ, না চক্রবর্তী राजा चक्र चालाई तो सारा दिन। तो चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं, यह बाप ही समझाते हैं, बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बाबा আজকে বারবার বারণ করছেন, কেউ যদি তর্ক করা শুরু করে তাহলে সেফ সাইড নিয়ে নাও, কোনো তর্কে যাবা দরকার নেই। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो, बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही यह है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वो सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। तो सब सकाले अमृतेला उठेছিলেন तो सब उठेছিলেন। नौधा भक्ति कितनी करते हैं, जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है, তাই না? আগে নৌধা ভক্তি মানে কি, এত ভক্তিতে মানে এত পাগল হয়ে যায় যে তলবাড়ি ধরে মাথা কেটে নিজের মাথা আহুতি দিতে মানে তৎপর হয়ে যায়, যে দেখা দেবে না নিজের মাথা কেটে ফেলবে, তাই না? তো ভগবানকে সাক্ষাৎকার করাতে হয়। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार भी नुकसानकारक है, তাই না? বাবা বলছে সাক্ষাৎকার ভালো জিনিস না। বাচ্চারা চায় যে আমি কিছু চর্মচোখে দেখব, সাক্ষাৎকার হোক, কিন্তু ভগবান বলছে সাক্ষাৎকার ভালো জিনিস না। কেন ভালো জিনিস না? যারা সাক্ষাৎকার করেছে তারা বুঝেছে, ওদের সারাক্ষণ বুদ্ধিতে থাকে যে বাবা আরও সাক্ষাৎকার করাক আর আমি শুধু দেখতেই থাকি, পুরুষার্থ করে না। তো ফায়দা হলো না খারাপ হলো? সাক্ষাৎকার যদি করে নিলাম যে আমি কৃষ্ণ আছি, তো কৃষ্ণ তো আর হয়ে যাব না, তো পুরুষার্থ করতে হবে। আর সারাক্ষণ বসে শুধু সাক্ষাৎকারে কৃষ্ণই দেখে যাচ্ছি, লাভটা কি? হ্যাঁ, কৃষ্ণের আঙ্গুল পর্যন্ত পৌঁছালাম না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে সাক্ষাৎকার ক্ষতিকারক, কেননা নেশা হয়ে যায়। সারাক্ষণ না দেখলে মন তৃপ্তি হবে না, ভাববে আমার যোগ লাগলো না, আমি সাক্ষাৎকার পেলাম না, তাই না? তো ক্ষতি হয়ে গেল না? সারাক্ষণ একটা মরিচিকার পিছনে, মৃগ তৃষ্ণার পিছনে দৌড়ালো। तो साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, তাই না? অনেক সময় এরকম হতো, আগে সুরজ ভাই ক্লাস করাচ্ছে বা দাদিরা ক্লাস করাচ্ছে, আর মাঝখানে কি কি সব নাটক শুরু হয়ে যেত সাক্ষাৎকারের, তাই না? তো একে তো ওর পড়াই গেল, ওর সে টাইমটা নষ্ট হলো, সে তার রাস করছে, সে তার হাসছে, সে তার খুশিতে কী সব করছে, তো একে তো ওরটা গেল, আবার ওকে দেখে আরও সবাইটাও গেল, তাই না? ক্লাসটাই পুরো চৌপট হয়ে গেল, টাইমটাই পুরো শেষ হয়ে গেল, তাই না? তো ভালো হলো না খারাপ হলো? খারাপই হলো, তাই না? এবার তারপরে কি করবে, কেউ আর ক্লাসের দিকে ভাববে না, সব ওকে ধরবে, কি দেখলে কি দেখলে কি হলো বলো, তাই না? ওর পিছনে পড়ে যাবে, একদিন নয় পুরো 7 দিন ধরে ওর পিছনে পড়ে থাকবে, যতদিন না মাউন্ট আবু ছেড়ে বাড়ি যায়, তাই না? তাহলে কি হলো, ক্ষতি হলো না ভালো হলো? তাই জন্যে বাবা সাক্ষাৎকারের পাঠ বন্ধ করে দিল, খুব ডিস্টারবেন্স হতো, তাই না? तो टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। এবার এই মায়াতে প্রচুর আকর্ষণ, যে দেখে আর সবাই তার পিছনে পড়ে যায়, তাই না? तो बाबा बोलছেন जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन न सके। माया भी बहुतों को विघन डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघन है, देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे,
बाबा कहते हैं यह तुम अपने पास ही रखो, তাই না? যদি কেউ কন্ডিশন করে বাবার সঙ্গে যে তুমি আমাকে সাক্ষাৎকার করাও, তবে আমি সব তোমার কাছে দিয়ে দেবো ধন সম্পত্তি। বাবা বলছে কন্ডিশনওয়ালা আত্মা আমার চাই না, তোমার ধন তোমার কাছে থাকুক, তুমি বলবে আর আমি সাক্ষাৎকার করাবো, তার জন্য আমি বাধ্য নই, তাই না? বাবা আগেও বলেছে নৌধা ভক্তি যারা করেছিল, যারা তলবারি কেটে একদম মাথা ফেলে দেবার মতন ভক্তি করেছিল, বাবা তাদেরকে সাক্ষাৎকার করায়, তাই না? তো যদি সেদিনও বাবা মুরলি চালালো না যে সাক্ষাৎকার আমার ইচ্ছাতে হয় না, তার কর্ম আর ড্রামার পাঠ হিসাবে হয়। যদিও চাবি বাবার কাছে থাকে, কিন্তু বাবা যাকে তাকে ইচ্ছা করলেই, কেউ এসে কন্ডিশন করবে বাবাকে তুমি সাক্ষাৎকার করাও তবে আমি করব, বাবা বলবে আমি বাধ্য নই, তাই না? तो बाबा कहते हैं यह तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा, बाबा क्या करेंगे। बाबा पास तो फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब होता है, তাই না? বাবার কেমন পয়সা চাই? একেবারে কেউ এসে বিশাল সেবা করে চলে গেল, তাই না? বাবা বলছে তাহলে কি ও রাজ্যে ও একা বসে থাকবে নাকি, তাই না? আর কেউই থাকবে না, তো সে একলা ধন সম্পত্তিওয়ালা রাজা হয়ে কি করবে একলা বসে, তাই না? তো বাবাকে তো ভাগ্য তৈরি করাতে হবে সবাই, একটা কাজ হবে তো সেখানে 1 টাকা এর, 10 টাকা ওর, 100 টাকা ওর, 1000 টাকা তো লাখ টাকা কারোর, ঠিক আছে, কিন্তু সব রকম করনেওয়ালা চাই, 1 টাকা করনেওয়ালাও চাই, কেননা সেও না থাকলে রাজ্য কমপ্লিট হবে না, তাই না? তো বাবা বলছে আমার তো ফুরি ফুরি তালাব, মানে বুঁদ বুঁদ দিয়ে তালাব। तो बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ, यह शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते, यह तो खेल बना हुआ है, यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेल ना, खेल की हम निंदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वो चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं, তাই না? সনাতন ধর্মে বললো না সূর্য দেবতা আছে, চন্দ্র দেবতা আছে, তাই না? সব কি সব দেবলোক উপরে আছে, তো ওরা গিয়ে খোঁজা শুরু করলো কোথায় দেবলোক আছে, সূর্যে কি আছে, কোন দেবতা ওটা, কেমন ভাবে, চাঁদ কেমন আছে, তো খোঁজা শুরু করলো, তাই না? তো বাবা বলছে আমি তো তুলনা দিয়েছিলাম জ্ঞান সূর্য জ্ঞান চন্দ্রমা, তাই না? উঁচু স্থিতিওয়ালা দেবতা তৈরি হয়, থোড়ি না উঁচুতে দেবতা থাকে, তাই না? তো সব জ্ঞানের অনর্থ হয়ে এবার তার উপরে রিসার্চ চলে। तो वहाँ कोई राजा ही रखी है क्या? जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी, वो फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्गू नहीं करनी है, তাই না? কেউ জাপানিজ ওরা সূর্য পুজো করে, সূর্যকে জল দেয়, ওরা নিজেকে সূর্যবংশী বলে, তো কেউ জাপানিজ আসলো সে এর উপরে তর্ক শুরু করলো, তো বাবা বলছে ঠিক আছে ওকে ওর মতন থাকতে দাও, ঠিক আছে তুমি নিজেকে সূর্যবংশী ভাবছো ভাবো, অসুবিধে কিছু নেই। तो बात ही एक सुनाओ, बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। বাবা বলছেন তুমি তোমার আসল রাস্তাতে থাকবে, তর্ক করে তোমার গলি গলিতে ঢুকে পড়বে না, আবার সেখান থেকে মেন রোডে ফিরতে অসুবিধা হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্যে যেই ট্রেকে থাকবে সেই ট্রেকে চলতে থাকবে। तो अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़े हैं। बच्चे तुम्हारी एक आँख में शांति धाम, एक चोखे की থাকবে শান্তি ধাম পরম ধাম, এক আঁখ মে সুখ ধাম, আরেক চোখে কি থাকবে
কৃষ্ণের দুনিয়া, তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়া। বাকি ইস দুঃখ ধাম কো ভুল যাও, বাকি চোখে দুঃখ ধাম দেখবে না, পরম ধাম দেখবে, না হলে স্বর্গলোক দেখবে। কিন্তু দুঃখ লোক সে তো অনেক দেখে নিলাম, আর কত দেখবো, তাই না? তো সেটা এবার ভুলতে হবে। তুম হো চৈতন্য লাইট হাউস। কি নাম দিল বাবা? চৈতন্য লাইট হাউস, চলতা ফিরতা লাইট হাউস। মানে আমি হাঁটছি না, আত্মাও লাইট, শরীরও লাইট, তাই না? তো ফরিস্তা হাঁটছে, লাইট হাউস ডবল লাইট, ফরিস্তা চলছে, যার থেকে চারিদিকে ভাইব্রেশন যাচ্ছে, তাই না? লাইট হাউস মানে কি? যার থেকে চারিদিকে সব লাইট যাচ্ছে, তাই না? তো সাত শক্তির আত্মার লাইট চারিদিকে যাচ্ছে। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत দি লাইট হাউস। মানে প্রদর্শনীতে কি নাম রেখেছিল? ভারত দি লাইট হাউস, মানে ভারত সবাইকে আলোর পথ দেখাবে। लेकिन वो कोई थोड़े ही समझेंगे तुम अभी লাইট হাউস हो ना। তো থাকবো তো সারাদিন চৈতন্য লাইট হাউস হয় না? বাড়ি পৌঁছালে লাইট বন্ধ হয়ে যাবে, না থাকবে জ্বলে সারাদিন? লাইট জ্বলবে তো, হ্যাঁ? আর রেডিয়েশন যাবে তো চারিদিকে। तो तुम अभी लाइट हाउस हो ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं। तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परमपिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया हैं, ब्रह्मा मुख बंशावली, তাই না? এখন ব্রহ্মার পাঠ চলছে, তো ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, ব্রাহ্মণদেরও পাঠ চলছে। এখন আসল ব্রাহ্মণরা আসল ব্রহ্মা জ্ঞান শোনাচ্ছে। দুনিয়াতে নাম আছে না ব্রহ্মজ্ঞান, তো এখন আসল ব্রাহ্মণরা আসল ব্রহ্মজ্ঞান সারা দুনিয়াকে শোনানোর কাজ করছে। तुम ब्राह्मणों की वो ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताए नमः, ऊंचे ते ऊंच है ही एक बाप। वो कहते हैं मैं तुमको ऊंचे ते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, তাই না? বাবা বলছে শুধু ক্লাস করছো না, আমার এই শিক্ষা নিয়ে নিয়ে তুমি কি হবে? বিশ্বের রাজা মহারাজা হবে, বিশ্বের মালিক হবে তুমি। वो राजा ही तुमसे कोई छीन न सके। আর এমন রাজা হবে, সে রাজা কোনো শত্রু এসে নিয়ে যাবে না। भारत का विश्व पर राज्य था, भारत की कितनी महिमा है, अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। তো বাবা বলছেন এখন বাচ্চারা বুঝেছে না যে আমরা বাবার শ্রীমতে চলে, ভগবানের পথে চলে আমরা এখন ভগবানের দুনিয়া স্থাপনা করার নিমিত্ত হয়েছি। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरा, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है,
বাবা বলল না, জিতে জি মরে যাও, বেঁচে থাকতেও এই দুনিয়া থেকে মরে যাও। इस दुख धाम को भूल जाना है, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, कोनो तर्के जाबे ना। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। प्रेम से केमन भावे सेवा करबे, भालोबेसे। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव, अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वो बाप समान, वो बाप समान सदा सुख के सागर में, सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। वो सदा सुख के सागर में, वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे, सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन, तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में, जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। तो बाबा কালকে যা বলেছিল আবার আজকে আরো গভীরতাতে নামিয়ে দিল, তাই না? বাবা কালকে বলেছিল হৃদয় সাগরে বসার জন্য, তাই না? হৃদয় সিংহাসনে বসার জন্য। বাবা আজকে বলছে একটা স্লোগান মনে রাখবে, অন্তর্মুখী সদা সুখী, বাহ্যমুখী সদা দুঃখী, তাই না? বাহ্যমুখতা মানে হারাচ্ছি, আর অন্তর্মুখতা মানে বাবার কাছে বসে আছি, বতনে বসে আছি, গল্প করছি, আর বাবার সান্নিধ্যে বসে আমি ভরপুর আত্মা হয়ে যাচ্ছি। বাবা বলল না, আর এই অবস্থাতে তুমি আছো, আর যে আত্মা যেই ভাবনা নিয়ে তোমার সামনে আসবে সে তোমার মধ্যে সেই ভাব ফিল করবে, অনুভব করবে।
তাকে তার সমস্যা বলতে হবে না, সে তোমার কাছে আসলেই তার সমাধান বাবা অটোমেটিক তোমার মুখ দিয়ে তাকে বলিয়ে দেবে, তাই না? তো যে অন্তর্মুখী সে নিজেরও স্থিতি উঁচু লেভেলের বানাবে, সদা বাবার সাথী থাকবে, সান্নিধ্যে থাকবে, লাইট মাইটে ভরপুর হতে থাকবে, আর যে কাছে আসবে সেও ভরপুর ভাইব্রেশন অনুভব করে যাবে। তো কি মনে রাখবো? অন্তর্মুখী সদা সুখী, তাই না? স্লোগান, रूहानी शान में रहो, रूहानी शान में रहो, तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी, तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो रूहानी शान में रहो। तो रूहानी शान माने কোনো না কোনো আত্মার সমানে থাকো। যেরকম আজকে বাবা কি বলল, চৈতন্য লাইট হাউস, আমার থেকে চারিদিকে ভাইব্রেশন যাচ্ছে, চলতা ফিরতা লাইট হাউস। তো বাবা বলছেন যদি এইরকম আত্মার রুহানি শান বা সমানে থাকি, তো এত সুন্দর স্থিতিতে যখন থাকবো, তো কে সম্মান দিল না দিল, কি করলো, সে আমার কোনো কোনো ফিলই হবে না। ও ঠিক আছে, বললো বললো, চলে গেল চলে গেল, যা করলো করলো, কোনো ব্যাপার, তাই না? আমি আমার স্থিতিতে মস্ত মগন থাকব, তাই না? ওই জন্যে স্বমানের অভ্যাস। তো দেহাভিমান চলে যাবে, অপমানের ফিলিংস চলে যাবে। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। আবার এটাতেও বাবা ইশারা দিচ্ছেন কি হতে হবে, অন্তর্মুখী আন্ডারগ্রাউন্ড। কালকে বাবা এই শব্দটা বলেছিল, মনে পড়লো? কালকে বাবা বলেছিল যত রিসার্চ হয় কোথায় হয়? আন্ডারগ্রাউন্ডে হয়, তাই না? রিমোটে হয়, আন্ডারগ্রাউন্ডে হয়। তো বাবা বলছে তুমিও নিজের উপরে, বাবার জ্ঞানের উপরে, বাবার পাওয়ার শক্তির উপরে রিসার্চ কোথায় করবে? যখন তুমি আন্ডারগ্রাউন্ড হবে, মানে অন্তর্মুখী স্থিতিতে আসবে। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। বাবা বলছে এর মানে নয় যে যারা রিসার্চ কাজ করে আন্ডারগ্রাউন্ডে, তো ওরা কি খায় না দেয় না, ওরা কি ঘুরতে যায় না, সব করে, প্রোগ্রামও হয় ওদের, পার্টিও হয়, সবই হয়, কিন্তু একটু অন্য ধরন, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি অন্তর্মুখী হয়ে যাবে, মানা আমি বলছি না যে তুমি দুনিয়া থেকে কট অফ হয়ে যাবে, শুধু স্থিতি আন্ডারগ্রাউন্ড হবে, পুরুষার্থ আন্ডারগ্রাউন্ড হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কাজ যেমন চলছে তেমনই চলবে, দুনিয়াতে যেমন থাকছো তেমনই থাকবে, ধান্দাধুরি যেমন চলছে সবই চলবে, কিন্তু ভিতরের পুরুষার্থ বেড়ে যাবে, তাই না? अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ। তো যারা অন্তর্মুখী, কথা কম বলে, শুধু নিজের ভিতরের পুরুষার্থ নিয়ে থাকে, তো তাদের কাছে বিঘ্ন একটু কম আসবে। কেননা যারা বেশি বকর বকর করে তাদেরই তো কোথায় কথা কাটাকাটি হবে, বা কোথায় কোনো ঝামেলা হবে, বা কোনো উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন এক তো বিঘ্ন থেকে বচাও হয়ে যাবে, दूसरा समय का बचाओ, টাইমও বেঁচে যাবে। ফালতু কোথায় কাদাতে পা দিলাম, আবার পা ধুতে গেলাম, অত ঝামেলা হতে হবে না, তাই না? অন্তর্মুখী থাকলে বুদ্ধিও পারফেক্ট কথা ভাববে, তাই না? উল্টো পাল্টা গলি গালার মধ্যে ঢুকবো না, সোজা সোজা রাস্তার উপরে থাকবো। तीसरा संकल्पों का बचाव বা बचत हो जाएगी। তো যে অন্তর্মুখী সে ব্যর্থ সংকল্প করবে না, যেহেতু অন্তর্মুখী, নজর আছে, অ্যাটেনশন আছে, সে সদা পজিটিভ আর স্বমানের অভ্যাসে থাকবে, তো ব্যর্থ সংকল্প থেকেও বেঁচে গেল। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। যত অন্তর্মুখী, যত একান্তবাসী, অত রমণীকতার ব্যালেন্স। রমণীকতার ব্যালেন্স মানে মিলনসার, তাই না? অন্তর্মুখী মানে নয় আমি ভিতরে পুরুষার্থ করছি, কথা কম বলবো, মানে লোকের সঙ্গে মিশবো না, এটাও না,
তার ব্যালেন্স। আর তার ব্যালেন্স ছিল ব্রহ্মা বাবার মধ্যে, মম্মার মধ্যে, তাই না, দাদিদের মধ্যে গম্ভীরতার সঙ্গে রমণিকতার ব্যালেন্স, তাই না। গম্ভীর থাকছে মানে যে দুনিয়াতে কারোর সঙ্গে মিলমিশ করছে না বা আনন্দ করছে না, সেটা না, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি।